n'a présenté, il faut profiter, il a dragué. Amour a accepté, il t'a pas qu'elle est barade connu. Il m'a mana fait nata reconnu fait. N'a fait nata nyang bang bang si ma to firi tagi fire tema. Fire tema, fire tema. Il faut les raga mais il veut marade. Il veut marade. Il veut nyangé, il veut marade. Il veut marade. Il faut les raga mais il veut marade. Il veut marade. C'est ma semfe, c'est ma semfe. Et les boré yana na bife. N'a sérieux, c'est ma. Des mots sérieux, mais autant de fa sérieux, c'est ma. De n'a sérieux, c'est ma. Des mots sérieux, autant de fa sérieux. Yewa mami, c'est ma semfe. C'est ma semfe. Et les boré yana na bife. Et les boré yana na bife. Ntawa makamena tofe, nagamukina bamboma. Mbar samo wori fa ri futira mbara fala. Mais on va non dire n'en parle. Accélérer la mer, faire mon bas, quand moura fait moi. Imagine à l'île au futira. Où est fait à José? Papa, il a rare accéléré la femme. Oui. On fait qu'il fallait mettre au papa. Accélère. Madouni est Ramena. Quoi? C'est l'homme de ma vie. Vraiment, accélère la femme. Papa, si tu pouvais m'aider, s'il te plaît, pour que Accélère puisse m'épouser. C'est beaucoup de vrai plaisir, papa. Accélère la femme, papa. Ramoudora, Roma. Ramoudora, accélère, papa. Je préfère le tuer à cause de lui. Zazie, quel est le pour une dernière fois. Et vous m'accélérez à mes mari de Futira. Papa, je n'ai pas de nada. Mais la femme n'aime pas. Mbari wune. Tout de ngide nous maïté ni tani. Accélérez à mes frères de Futira. Et papa. Oh, mais papa, tu m'as tué. Bisous. Comment il est beau ça? Et papa. Bisous. Papa, embrasse-moi. Et vous savez bien? D'accord. Accélère, José. Bonsoir. Baba, allez. Ouais. Nous n'avons fait problème de la mafia. À que le staff a déjà la chaud le 14. Bon fille Jacques Meni. Et voilà comprendre. Et d'abord fait bourrin de la mena en mariage le 15. Bon, il fallait que nous ayons un kata, un rito, un affaire de bombing à Siga. On n'a pas fait la manette. Nous bari, à connaître ça, nous fatigués, nous fatigués. Bon, en fait, bon, grand n'a fait pas rencontre quoi. Ma grand. Axler. Ah, Grasler. Il est une grande grand, on m'appelle Tongoma. C'est maintenant ma collègue. Peut-être, nous sommes témoins là-bas. Peut-être, nous avons un enfant à ma part. Nous avons un enfant. Parce que nous avons un grand linéaire, on m'appelle Tongoma. C'est. Nous avons fait un rencontre quoi. Parce que nous avons un grand sur Nara. A ko na kamole di woro grand na fibri na ba me be e ga ifama be asali na ku igrangal ma mu telephone tongoma na fe la mari konta fe kamula mari konta ama di na fala na fe mu konta film bara wule fala go la mari konta fe mais na ba grand la mu na rappelle tu dois te déplacer maintenant dans les lieux grand mo honorima il déplacer ra sika ba sa témoignage na ba aba confirmer bien tambe ne mu grand na fe kolo aba confirmer bien tambe sono teme di dibera tanga José mais grand d'accord ta mohen na gatama peut-être à honorima à te rappelle tantôt fait mais de fait qu'il est déplacé ba c'est il il a problème fala peut-être vous allez arranger et ba comprendre katera c'est grand oh il est katama ngana ba akulum fanyi gina tana na quartier et ba comprendre ma surtout là nanam fawe alko ngano ga gal vidéo mburuma mais comme il barna fala nan déplacement c'est grand grand. Peut-être on comprend, parce que je ne sais pas. Non, quand je suis il faut te déplacer.
Ouais, Baba, il y a ma lumière invité fait quoi. Un mariage fait moi. La lumière n'a pas la lumière de Guinée. Ah bon? Ouais. Ah, ça c'est bien. Ah, que l'on tourne là. Ah, ouais. On tourne là. Ah, que ok, je vois. Mais non, moi toujours le 14 m'a dit. Non, mon ah, que les miol là, quoi. Miol, Namari. Anu tutu etana na wira ile ok ne boye fang akolo na ngafana mebe wonunga na discussion na renta mafera afie mura fanga mafeu e pa mamu fanta mambe nta nyare birene itanunga ga bari bore yama donc mafie na ganye iride bangara ça je vais pas l'accepter muso motagi ko bar metara nara mais mu wa matan gire so motagi surtout ta maman fera muti mangaro muti me fango mama wa fe kadisha na manga fera ha wa lu motagi nta mu kadisha kolonto ma kolontina asuma nkamara donc le reste c'est pas mon problème atona mon accélère kamena tagi neki na monu na tagi unu mama na kidi nta mafira feo déjà yam folo ko min dem masinde kadi jangarle ma binti ntangarle ma mamadi donc le reste c'est pas mon problème khagere na monu kadi tagi ana motaran tagi wonu mama mula mo odera so motal firinga fe yamadi muti manata nako ça je vais pas l'accepter voilà Zoze ibara fama han ibara kana Kariza wonu Kariza ngakera wo baba kere jamais la même nous la Kariza souana ntambo kamara est-ce que c'est un eskerara e kere ma et non mo confondre maman awai sabari ntango anyo wata firimbiri landambe ala ta falaga anga kata moni ingala problème yo monaki moni inga kata mane mogala parce que forina natana menga wa kere mfalebe ita mun Kariza wobiri kere nko mi ki wuli kere na wobiri mfate parce que wonge kere e baba kere mise senne ya iki iwara nya ko ma Kadiza gafe ma minse ma mbara fo lebe i hadile Kadiza gafe fora ko na mutire isa inga wengu inama inga na error na naki ifa mbara ke ifa isa inga ma wabiri na error kere nan kuiraki akole alisa na nanguma wanu na nanti masafa kere ngoma lo ana ga algiyam mama ndalu ndeti masafa kere wani togoma ntanga fe kere fale be mbara ga baptiser de ntogoma na France José attention comme ça qui a nakolo atana fa na mama valisra sambanga ilebe tout le monde est au courant manu ba bitu José ngene José kamu to ma ko de na rapoto ma se mebe José kono wana fe na ngu ma ki kawana kono ngunu wana error bile na ngu yiki José ma fe kere falebe ntamu bi bari ma mebe ne gata ka fa aga so na ba ngui aga ta lo ko na manga na bibe mo de gine de me wonna nan kana ma awaye mbari kume ita yo inga yo halati wani inga haya kuwara femi na kumawura nya femi na kumawura maman et puis attention ma fe kere falebe ene be ta la se afira ni bolo mani Zalenda anna afula ba statu Zale alu ndangani awameli fala ba ngani fala mama malo mabe mabenfe malo mabe ni muno ba ado fe ku be na wonta ki malo mabe ni to fo ngani fala iwa wakili na hango afala e wa be na kolo iyo donc ni ni kolo makolo awe ni la statu dala Zale asa dala ba la mo kono na jamu to de kere na go ni tada kono na jamu to de ane awara filla inu ande kan biye ko madu ta feti on sele na go sele tala kula feti on sele na go sele tala mimi hali yo fi accélère mi male boss awagasi on
garantir ne gori mbara ha adam mbara da ha téléphone sonne ma mon maman fait ton godi donc mbara fa ma ko bi la sœur ne ko bru fere nyata nyi tara mi ne bi afamba siga tan ko bru kanire fera nya mi rappel tungo ana ga rappel tungo ma fa fule be de fe fi ra ko bru tungo kana nya ga tundi rappel agora mbara fa baba tin fe me te gi garanti me ko na ma mema albela sœur siga ini kefa alebe ina wan fala ma be ndam ma ko di yanyira ko mo mbara fa be ma le bi hanin 19 ko ma ko ko hamma li be to ndo ma gana le be ha fa ma le na hamma to ma ko ko ma ta sa ma ne kan be na gai ala sœur mbara awan ta ngasi ala sœur ala kan be afala be de to ma ko ma ko bi mo sto to ma ko ma de Na présenter, il faut profiter, il a dragué. Amour a accepté, il t'a pas qu'elle est barade, on connaît. Il m'a mana fait nata, reconnu fait. N'a fait nata, nyen bamba, si ma to, firi tagi, fire tema. Fire tema, fire tema. Il faut les rares, mais il fait marade. Il fait marade, il faut les nyenge, il fait marade. Il fait marade, il faut les rares, mais il fait marade. Bombara vago na funde na lo abara nyongo mba mi senye mafa ela na mine basinde À quelqu'un? Oui, rentrez. Ada. Pendare. Etam manna mi se fen fe bangi kui. Ke fo wa bi da fe ma ga menan fo. Na fo lambe ba. Hanya etam man do bi. E fa mi na ran sana na ba ska ba se di ba di ma mi se bete man fen fe. Na ga fo la mebe ka te bi ma ba. Moi je n'aime pas ça ba ra comprendre. Ma ga meta na ya nu na ga fo la na nyere ba bi. Voilà. José. E kon José fanga masara. Adama di kul foto monana. E fanga masara nda mi se fe mera ga me fo. Pota nan gele fe ga mera fe ga me bi bo ga rato. Ta mu se to ga ga me ma mbira ma fo ra. Ale ente ta nan no kulum tam ma fer mo neki. Ma problème. José ta ga ni te ana na. Oh bébé. Ali. Umma to nya umma. Mi se wo nya umma. Ah ko le na kam fala bébé. O ga ta sona le be. O kam mariage na ba parce que trop c'est trop. Mpe be re mi e bangi ko amu amura fanga ma feo. Ade. Izo de la so mo fe mi se. Simple ko na nere ba no bi. Ifa na hamma. Iwa genera badi. Siga. Ina afle mi na ifa mo fo da kan yelo so wo. Zoze nga falebe ima kolongo nga afi me zoze beji ne singe na zoze nanna ntan kara ko beji ne singe na zoze nanna ani na mara fuli ba ngo zoze na mara fuli ba ngo Nambo. iyo Awa mimi ntamuna kolo. awon na fa be to ma kolongo Na man tamuna kolo e bi mama mo ama kolo nti. Abeji na singe gina na nda ntamma kolo. Mo ta nu zoze na ngaranga. Folve première ma université. Atanan do ne ka kulu lo kele gi mun ta invita ga mariage donc azoze marié ou bien abegi na singe na atanan nda ma kulu me nyon do ni tum parce que fantomi mo nyoguma na na re na falama ko mimi continue ama ita na wangulu ngul fe ta ga bango pinya adon wa ku ye ba na edera adon wa ku ye ba na de ba ma ginena ne fanna ifanna li mana mbonu na aliki na ga na jeri manaki men na ga ibe zoze ntara ka ji singi na dinan fa fe do obi arate alo konkoni ina me rumbe mman na fele ba fende ne ga tinga afirebe he ma ko lo nga ra firebe zoze be dina singi na dinan awana re ta do anare ta kono dunia nan ta gili bore ina finde bonte na dunia ta nan c'est ma quoi souci est-ce que na fait est-ce que na fait ma
Zozi, a falei foi uma mogole. Ni na falei até nem dende é uma mogole, era para uma manga do aceleria a cameta. Ya ina uma. Anda na kolon, e família na beninha. E singe na filma. Me deu a futi mo na manu da fe. Na be tu na muro forma. Awadon ko na ambar gera. Nata. Ena ave Zozi. Kena ga singe fora. Pindi ya denga iza musinge soko be. Nana ndo bara sona ka bara bala. Zozi, ya ko le misera fangoma. Ilu na han na bara mbe. A fe secondaire ya. Wow! Ngale fima. Tote, awe mu ko bi dikolo. Ne abu ko bi dikolo. Ya boy. Si zeba. Dola. Nani man. Sini ma ko tu. La zaman. Di zeba. Dola. Mala. Ngande so ya ke ya bu ko bi do ma. Ni wa ko bi tanda ba dinne tananna. Di bara ku ya muni to ne. Ibo ba tigese bo ko meni. Moi même tara ki taram femu. Ma mu kona bush. En tant que mimi ne rambra. Mimi ya munyo kunya. Rebe. Ya munyo kunyat. Iperdu bene ki me ma kulera dine gili. Itara ga bangi na tankana fene. Iya ko kun sanga ne tamota lu. Tena ga fene ya ko me ya musugara. Ina ga antampureni. Ndamu pureni. Pe passport me mini mbenne bo be nem visa ne bo. Ko be won kanda na mbungu igeni. Donc on t'a mon frère no on do huti halin dira nyaare makalo mi da dina mbara mumbe mungu da tanan na bara mumbe awa ijama moi me ko woyen awa excellent moi me ko woyen niveau sur les gammes ijama Acceleria. Wansongoro. Acceleria. Wansongoro. Amamala. Masa kutongo ga surprise ga wandala. Ebi wonga mi fon sade me sama me ni nan. Bani sabi nan tananyira mu. Bani sabi tonga nan tananyira. Aha. Ada. Sabi sonyira. Aman. Sabi nuna. Ada. Nga bebe, ira sabi sonyira madame accélère na boye filo. Ada be. Moi me giro mo wonta filo te. Depuis primaire, wonta na karala. Donc, kadi j'ai rafé na ray. Na rafé na ray. Penya ba so tanu tate. Donne-moi la clé. Ada sabi sonyira. Ada sabi sonyira. Ada sabi sonyira. Wonga. Oke, tadi zaman anda ya lembeng. Ada sabi sonyira. Pate kanke mali. Ila sabi ta hospital. Oke. Sama merah sham. Halo. Khadija. Madigi na fanyi inu walimbe wallahi saka kana ile goro na kan mama di to kono mama di la yabude mama di digi na fanyi dina rara ya bwa fike afate ya te mina ko wonta nama ayan ma baba ya te mato wallahi gadi la yabu riya bwa fira tufan wallahi Allah nuwala Allah nuwala wambi da Allah tantu mananana baya barra guri khairi alhamdulillah rabbil alamin ko nan to manara ko le na banne ko nan to manara ka baba mutti mu gere bi dama awai le problem yu mana batam tamuna na galati awa merci Ouais, merci. Oh. Ana ba gadi gombol si. Ama ba ke kinta. Tanam. Yala Medina ne. Wallahi, adigi na fanyi bari. Inna dore to dore ra yabu.
afira bwe alo fote tana kamela ma ka gina fani e gina fani do e di fani nan bari ma parce que nous diore rejabu arajabu no amini ko mayat wala gadi rejabu ina to arajabu ya kamela ma gina fani do nan ma in gina fani do gadi fani nan bari me diore ko fangane e na fale be diore be ni na kinya mula ba bara fale be nan to ko man na re biasita nakina na mara beli 3 fois famille era que le akalmo nyere ba wanu fa fala de nebe wongi to mbali wonu na bite esera man so woyira anu era man so tanyira ngbe mbombe nan bira kata ara min lo wena to lo wina menu fara fala de nebe we kere itu ngara kalmo we bilen moy lo le mi se fale barma ntan de la mini le rina to ngara mimbe ina to nkele ko moy pom fa te ma fale be era se ko nyike munya na nyi fala mbe ala afinda ko no fa we na to ko de ngara amasebe bari bangura na wota nta mala meni o ga famille ya mato nta ma fe kere masebe ma bata ko ide bindo ko maga me ko ma ndo bata ko ina ma meni o bi nta gamma fe na ma me na famille ta gamma to wala dan da gai mbarke na bata ko ina mbara so madira ala ko ga do fasileria halin ta maga meta na mato nu fa na fala bebe parce que ma kalma ya mu kinero ko maga meta firi to kifin nan a wannan fa na ma tende be asle ata madi ko manena al magamata kana ma sesse mar da dibati nu fa na ma di kamera le na ha kamera nta bangura nan ba kulu ba fa kulu da ba na ma simba debe nta to voyager nta musika ka mo ko dire nta muna to ngara ma to mbabara ma to mbon so solo fere yura nga fa lebe mama ji to era ni mu kala le mu kono kunara parce que dilu bari inu wala mbe fi fe na kana na fi bana nan muta nga fa mi ba gura fa mi na ita bare gira nta nga ni tamma ita siwe ita mama ji nga ni tamma fa sa sige ga di ma wo kani mahando ni menga fe kere fa lebe nta madi munyenge ya nta mumadi ga nyenge ya gere so ma ita nyenge ya gere no so fi I ga di fu dama a fu no wi singe matindi so ategeri ayo ma ami valeur kolo ama kolo ngamode duela a fu dama kale ga di ma ina fe non tongo fe ki ga fi da faire de ça nya gima parce que nangon se manara ki nta ba di bangura iton tanto ko dinena na kan kara mo ya ba mo nan tan e bi nga ko de mama ji nta ma di kana tu ko mo e ba ko ne wa dio semaine nta na ko le na ade kama mu dina to ma dio semaine ga ha futire na ga ki ke kan kama ka yu bi ko lo kama model mu bi ya pongi ko le ne nta ko le nta na autorisation pa ma di ga mariage e bi ta mu se kara mo ya ba di ite lo mo ya ba me he ni mu khameta men bi do ko na article na lo komponi abana di bari na di kine pe famille se fema ite mo ya ba ma mi se ma nsuma nsalima ngia ke ba ma mudi fima mi se fema da be ko ngere gidama hada mo yo musuma musalima I bore to ye gema I kara mo ya fe to ya sa pe mo ya je nkabile muna won kabile ade itanga kabile won kabile muna ntanga siye tanga fira ka mo ko nyani gadi nyenge fema iwa mai ka pate ko nyito mo so edi moi c'est pas mon problème ça m'est égal tout va bien chez moi pari tambe ko mo mali asleria itango ye fele ko me ku ga na ka wala e ba te bo ni so edi nta mo se so
musalina ndakati maikila na bahama akima wili khali akama to numwe kanda dira bile kana yakameta en force mais ramu iradi la bile kameta anya mun so amuna na dia ya li itamba ifuli na bile ta kama on patam mane on nadi dia mani pour moi on voit le fala et puis je ne veux plus te voir ici chez moi. Je ne veux plus te voir ici. Il va falloir que même si c'est on a un naïf classé. L'on le reste à n'a pas l'air vous soigner la moine. Ah, maman. Muda ni malo muni zoze tagina. Akulungilere. Ndana Kadiza fête. Mais mon frère nana qui rede. Kadiza déplacer na tonna à Améré sege santan. Demande ngama. Mpa fa le lire. Et voilà kolo. Mais Piradi c'est pas la première fois. Pour bien ça c'est scandale na bana. Et voilà tout. Amma ngile ngane sigara naya donc on fara na manga falebe gilera actuellement Kadiza munana sa hôpital ndama fala na sigana mais ne to munana gilera na siga anta provoquer man mbore nana muna mo dogo de na mota gibara ku yana ma donc muna mo dogo de fo nga fanga fala fe na falebe zoze na na ba fe gilera nta mura fa ma bari gumi ada kona mufalarta zoze muno masgade na banki aka metana na mo entender asigamane mais na fala manabe mfama na fala labe ba giler ma pore to muna na kitana nana aka baskafi alko binya na wontagi na ba wontagi amara asigamane me tande asgade na na yo akena di bar na kamera be na kamera fo wena naki donc asigamane na kono ba binya Canada ila wontantagi mono matanga mani na mana ba na asgana so iradi ha yandi itana to fana na ile riki ado sinara non ndamo no mpa le sol manga fi averti ben ira fende me logonde ira fala ada mu fa fa gi fe falambe anu wontagi bar benginara umamba manna na fala gene munun na kulita na nuna fefe na gadani na gambi aka meta na fefe na gadani na fankampira isga me gina ka program na ka program na ba ikina program na ara nun ne nan tagi amanna fatu ma fala mari amenu pol tagi amenu pia tagi anenu nan tagi na kan tan twitter ngana na ki désormais tara na na sarani abama na skafina tekena min na gambi son yandi nya e walu na gambira non. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Maya madera taro na de maya adena. Fanga maya kane. Dinya ra utantagina ki. Anafanya kwa mama. Comme ça, là, ma fille, là, tu as vu une boutique. Ils sont. Malo. On a la dernière, mais vous voyez. Ah ouais, ça va bon. Elle va très bien. Ok, à l'intérieur. Ouais, voilà, à l'intérieur. Moi, je passe en sous là et ma femme va ouais. Ouais, ça va, Boudo. On a vu. Bon, moi, maintenant, la moitié est venue. Et il a auto finalement. Mais il y a quelques monnaie. De l'argent. Il y a quelques cas.
Là, je kéré. Là, je kéré, na chose de bloc de professeur. Ah, bloc de professeur. Là, qu'on peinture dans le garage. Tôlier, électricien, auto, frigo, mais c'est pas climatisation. C'est mon avis, auto, fauteuil, maintenant. Mais il a la main. On a dit, mais il a dit, avant tout le film, il a dit, wow. Alors, on a autour de soi, on doit arrêter à la fin. Alors, on va se garder, à faire le meilleur à nous, parce qu'on a un tour au à l'école. On a une deux on va faire les. Il est rolo. Eh bien, vous, là, je femme. Là, je femme. Ah, vous t'en le rond, ce gars, il est rien. Attends, quand il a vu la tête, bon, c'est voilà. Non, c'est bien ça. Ouais, ça m'a tiré. C'est bien, vraiment. Non, ouais. Opposé. Opposé là, non, ouais. Opposé là, non. Pas une ala. Ananta Mandera Guillermo, ma confiance che era mamma. Aveva befa, maran befa. Anun de pinta do wa mi ma sar khama beta yora dunya ma. Mum khama beta yo ko ni tan ko. Gido mana na kyar go ne ma. Ila no mone bade, ila be ta ma. Mi rina fa mone to ngara so ma. Amara, imi mone ba ma. Tinta ra ne sto ma. Nso we sesse mo na ndera ile ma. Ntanga ngi tan na ala be ngoy. Mali. Awadi keli. Keliti, ha, ya tunda kifan. Itonto ramena na ranga huma. Ya kulonda ran decision na ran tungo. Amukan mafuna la baka. Ina meso ina na. Gido mamu maso wadi akiri maso kraya. Muna so non seulement mo ngone ba pe malu na ngambala wi. Mo ngone ba mo yete kama. Ano ga mone na ga fa botera bandina za tungo. Afa fa se fa ina mone ge so makina. Guido m'a fait les bénis, c'est la règle obligée. C'est pas un fait. Non, moi, donc voilà, on est sur autant de gens, on va dire, on est en arrêt. Moi, je vais te demander, on est en commandant, Goy. Zose, il faut accélérer le taureau à la soupe. Il faut y ça, il y a un fini de centre, il y a un fini de Wera. N'a rien à faire, il y a un fini. Quand tu finis number one for film, parce que ça fait bitangé à cause pas mi makina. T'as film foutu, elle bit alingan mais to amini. Ah ouais bé, il a bit en film to la famille motana. Motana ko magere so. Al biri ouais bé na mais na ko. Il a sigé do ko era kala. Ah ouais. Ah mais ta. C'est na mi ka ou c'est man na mi ko to bili. Ah ouais. Il a mari. Madi la do ko jameta. Venez de la ba mi bé. Dunia pili faut ma faire un peu. Quand faut vraiment les moi. Ah bon? Il doit on est foutu les moi. Il n'a non fini quand on finit là. C'est la bonne. Tanayo. Uma fore buena. Ana tanayo mema. Na barra famo feu isga fe ki rasa ga witi menne. E ko lo wonke la kuyana. Tara fanga mayat. Akolo fori itam. Fori no buhan. Imulu malo dimedi. Na falani wala ba fi kana kan fangara ba nake. Ala ya tanan konnani. Ntan na obi din ga fodila. Non ba na bunaki ha fonse ga village nsa ga buti. E ga kula wo mun ne mu kina. Parce que na fala ira do ko na kri be rira kala. Fen sa dangi men inu siga e mi considérer. Kone ni yam fa na ke nyoko mi ma feu isge ya ga boy da ba une semaine ni ma bili. Ngata problème yo mu ne wo bili ngem. Wo bili ngem na. E mo ko ne wo ma na ka fala tanayo mo na wo ma. Nda
Andangi nara. Nta mama de rafi na. Nta mama de rafi baran konto fili. Wondo ko den na ranki. Ma fana ma de aha me ubi agadi. Imu sese nyare nyare. Meto nta mama di mu wai mantana. Nta aise tura nta mama di mu wai manna. Hala ga bande nyingi abaran ba ha kuri yama. Ahamfa han wannan dege han wannan kan dege. To na den na nwa mane. Nga siga wongwai baba ngikere mabare luguna nga siga nga salumen kanum te yana mfanna wai anu mawunto barake nanam fanna wai nga salumen ni alako problem na fa mafindin tamfari parce que mbara waya be ha amutin fe ngoy mede mbara falabe isga ko mafore na ngebudi ana gaadi esga karamo ko walina na badi alako gaadi no ma do bilende kana ta kina re atangadi ka somen na ntara musiya na kamma asiya ka buti de ne unkin la kuyana ayam bara dundun tanna amu way man na fiyo kono to wondo ko den na reki mwa manetu ala ko ngasika umwa ngake na fiyo mwa mana na wam e ga ko nanano ena ka ga ko nara e duniya to febi non di namfa non di to ina ga ya ba na non di da e tangule na ganye ni ga funa nan kanyere ala mo kila fini ntambara falabe nta ma binti wallahi ala fu manu ta mi gura mai bidin manem parce que furi nara furi tan turu mana mu degama atan fe na gera mani gan se fe na kin tam ma calculer na kui akhadi gafi ala ne kiti sa mu tan frentaki khasala non ti nan fari net ala kiti sa mais rasa wule nan fari ala na ka sembe fiya ma ha fa kama lokona ala ka taga bela ka fili nyi bataga akha fali dem fo ya je kan ska karamo ya na badi ntan na ko don nyanigi kan siga kana namma ina ka kilimeni aluna ato mari lo na ka tani na suka na ribi la fo la wo ska khaya ka fe man la de ami ayi de su me ga sa ko tonga do ko tan na rewa maska fi de na reska ani kirna fangoy ntan ba na autorisation fi ma na ka kirna de luna kale bombo e kombi luna ha ga ibela ko isuka kata tonga kala be da do tanima ana fa de siga ifa mwa maska fe de na reso ifa sigana engui meri wonga kele womba kele ha tambara fala to tambara bi wonjama gifema wona luna ani siga ha nyari na ina puse ha ana kaska na so do mur kalke ana to dangide beta yonguna ana mafindi ma ya tagina mo holima alku yakiri baba ka dangi aw mo fa masudi ne nta furina nanna nsabari mabari lowe nyama gire na kannaba hantu atanka bari pshi amuna yama gire da ba nta fabari na yama gire na gonfolo hata na den ne kayiki atamuno man tamma yama gire kasabi tongode parce que moi de kana me afabe khama mame fala basalehi yara ba hade kununda ni ma yandi mo na fi kiran nan ala mu annabi hafida tan wasa nta mama di tangai feta na kuyeta gireki kwanta mama di mun na kide kileri nya yamboro du ileri safi alu nyari alu barte khaye anana kira ileri bangi kui khala ni do salom mamuno ma do wadena mun do mana fi atagammane atagammane kanon di mina be logo atagammane ngui me ambala kanon di mani allô salut alors Pita no lo vai fama, mi toma esse sequeiro, mi será lá. Non, é o que eu uma mariage nada, bom como não manhã ali. Então não vou fazer fangueiro, cá. Ali não vai. Não ia essa aí quá. É o que eu mariage dele, a mulher fatia lá. Voltou fa. Allô? Ah ouais, on dirait le voilà. Ay barangale, muna magaku. Ça va. Abi ni vil fait mon yara mariage fait na makindia. Toi regarde. Le 24 le 25 décembre est enfant. He na tu de umma. Le bien de Guinée Gris fait mais na fele. Bana ko le buzo be anu mila e wa mane to fe ka. Wala be sika kindia na lo yeto ma. Awa iri. Awa merci. Oh, elle va venir. Elle va essayer pour faire maman.
c'est-à-dire mariage ngere kanyat mais maman miniri tarama agbe mo lo ga ko ma mariage rali donc fo nga nyete yalla nes ma mariage tali feki siginde nana ntam mire sama era mariage men ta mura fo ma few yele sigina ga mane ka fo nga mone ba nu marie to khali so to tina mi ni be sige isiga ba mone ba mu ama no ko mu ko mu ama sigina ngom keli ganna mini bangi anon dugu bi ali mama no mone ba mana ko ni kina ya ko la masa ale kisikirli kasileri mara aluna bandana na papa yo mama no me no tu se amalive ala lunga ya da bi rifima igadi fa ya da bi mane mama ina to mu ba ko sto ala na ta kanga ibariki ne na wasi so ko manana na bam amuti ngi fere ne wa malamma nan ngi temu lam mai bariki ne wi matandina na ga bariki ne ina fi nya wara imu nya kunta na mi musika marenu ya ka mariage na ba ya mfante ya mfandi no ngataki nanara mtoti nga jifereki sese musama mena na wafona sigi asileri mara awaluna badala na pamayo na présenter il faut profiter il a dragué amour accepté il t'a pas que libara de connaître il m'a mana fait nata reconnu fait na fait nata nyen bang bang si ma to firita gi fire tema il faut les ragamer il veut marade salam la ayo fi mbara so para kuya ma fa o men 3 à 4 jours nan siga mun ga me re nan ga ko ba ta buriya akulun ga bar faga akun ya gina mala kan na fara ma na bar faga don ba hadi nan na kwa an da ga famita mu gori me atare ga me ma bar fatiani fra ma bar faga don ba hadi nan na fonto siga kan siga ni nan kai buri tana yo awaye merci wonnum mari Narenti José José une femme ouais et le moi elle a des comprendre ma façon on la met sur direct mais qui fait de on a qui on la met là mais ma bite waya mun tan na be ku ntambe ba ni ku ko kan tayati enye ba ni awa grand-mère ina ba fanan tambe di grand-mère ita ne ngabari ubi eba ita hamuni bari ito afala mambe grand-mère enfant to nga fa bebe to wi ko bi kiri amu fala mambe mai ba ina fala mbe to mu amana kan me finna na sa ne bon firu sa amma ba ko makola fi na ga bingere makola lam ba har ni ti ni ka ko bi ko ne la fisi wa atone fa ko ya fe donc naga ntandaga makola tu no mamini de itankani ibore gaga me igbe marade ori nyenge igbe marafe kono ibore gaga me igbe marayo igbe marayo se ma se fe